Dame ni dibata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Kuria nahinaholongan di bagasan Yesus. Shalom. Mauliate madi tuhata diaka hahipason las nirohan anilion itu hata dohot kajang ni umur boy hita pajupang museng di bagas joron itu hataon mga lobi 2 minggu hidala 2 bulan naso adong sanga tikiku ro tuhriat taon alaniaka ulaon dohot lanaka perdalanan nekon si patupaon diaka ulaon ni huriata asa marhiti-hiti sudi akka persaurata naing ma di bagasan mauliatene roha hita toktong dituhatai noek pe asarap mahita marsaulihon hatani libata berita nauli di minggu tasa darion ima natar surat sian Evangelium Lukas bidu 10 pamuka ayat 38 sahat rodi ayat 42. Songonon ma natar surat disi. Jadi dina mardalani nasida dibongoti ma sadahuta adong madisi paropuan sahalak namar goar si Marta nama jakon ibana tu jabuna yang go anggina namar goar si Maria hudul-hudul do di joluni Tuhani tumangihon hatana diharocoton si Marta do ragam ni parhubason laos dipajonok mamadok Tuhan dang diaktoi roham na pinasobuni anggiki ahu makubasi sahalaku dokon ibana atong madongan yahu gabenin na Tuhani mangalusi ibana o Marta Marta lado disarihon jala dihasusahon ho sadado narikot dipilit si Maria do tohap naulii dan si buato ni sian ibana kuria nahinaholongan di bagasan Yesus di budaya nihita Batak songonido nang dihajahudion secara umum dihita na orang timur akka budaya ketimuran sopan santun naung nianggap gak bisa ada standar naikon si hamuluhonon taringot tu paropuan ulauna marhubas di Jabu jalai do patut na apalagi muluro tamue disima hataridaan na bohado pardi jabui paradat do manangdang jala songon hita halak batak saya tahu somal hodo muluro tamue apalagi nauksian perdalanan naung loja batotu di bagasan kondisi nagale male mauas rikot si panganon rikot istirahat jalaido namasa uju Yesus mamulus siat sadahuta jalatongon roibana tubagas ni si Marta sokom pak si partamu si Marta ido hasomala ni halak Yahudi manigor dihubasi do ulau narikot di Yesus rap dohot akasi sian nai jala diboto si Marta do memang naung loja Yesus yang perdalanan na porluma istirahat nian mangulun mangalak gugu
Murutung bui martapian jalabui peak modum nian. Ima mulu manghihuton aka ruhut ni paradaton dihajahudion songoni do nang dihitabata kate. Ala diharoni Tuhan Yesus dihobasi si Marta manigor diseyat mara manuk mabay na kasi panganon naboy panganon ni Yesus rap dohot sisianna. Ala diberengi mana anggina pariban na si Maria baholan hudul-hudul di jolo ni Yesus makatahatay dohot Yesus. Siyan adat hajudiyon songoni nang dihitabata bakoldo namasa si songoni. Itu sebuah bentuk ketidaksopanan, bukan orang yang ramah. Apalagi mulu makatai bahwa dohot berua. Itu sesuatu yang janggal di hajol maun ni hitabatak. Songoni nang dihalak Yahudi pe. Asa mulu marhobas pe si Marta na mangulahon hobar tu akaruh ni paradaton nak somal dinasida. Jala di boto ibana doto turikop do di Yesus. Naing marsi panganon, naing marsi inumon, naing istirahat nian. Alai di bagasan na dihalo jauh ni bana makubasi gawe tubuh matu rohana songon sugun roha mangida adikna anggina si Maria las Roma ibana madok tutuhan Yesus. Dada tu si Maria di dok ibana dihusipon. Alai tutuhan Yesus lo di dok. Ah mana di dok? Tuhan dan dia toy roham na pinasobun yang gikiau makubasi sahalaku. Tuhan dan dia toy roham artinya mau mangdoina dia menyalahkan Yesus. Gabe tu Yesus lohatana, Yesus lohonahata. Allah memang manghiutang ruhun ya Yahudion, batotu songon halak Yahudi Tuhan Yesus diboto doa ke adat-adat. Aka somalani halak Yahudi. Datu makatahatai bawa dohot burua. Jala songon padok ni si Marta tu Tuhan Yesus nama nalon Tuhan Yesus naso diboto hodo naso denggan pabahenan mi iro sa sitongan ido na jala na dipasobu anggi ki ahu makobasi sahalakku. Jadi pabuahon naung lo jay bana marhobas mabayna kana denggan na menaing manungmoy Tuhan Yesus gabe dianggap ibana may songon jasa manang pabahenan na nadinggan nasa sitonga ikon si pujiyo do ibana dinabinahin nai jala tutudo dia karu ni paradaton si pujiyo do ina sorry pada songon idai tahe akaina si pujiyo do mulu ina tor maruba si di bagas di dapur di siro adok tamu jali boto naung luja ima nama ngasahon hasomalan. Itulah yang membuat dia juga merasa dirinya benar dan bisa menggugat kepada Tuhan. Kenapa kau seperti ini? Daktu angginai hatana alai tu Tuhan Yesus do. Dukoni dok ibana moseng dukoni ibana atong madongan yahu. Asa dipakai ibana do. Hasangapon ditamuinai asa ditegor angginaon. Nama dok ini yang salah harus ditegur. Alai dang ibana nama negur. Alai Tuhani do disuribana lau pai ngotong. Amanginang Omma nafsomal dihajol mauta songonira di tahalak bata kate
apalagi mulut hadok hita paradat nok somal makanggulu nak adat habatahon omma natikos sitiru wong mau alai ahamali dok Tuhan Yesus mangalusi si Marta. Oh Marta, Marta, lado disarihon jala dihasusa hoko, dihaluja hokoi, ale dang dibotoho, narikot diau, na perlu bahedon mutuau. Songoni dora amanginang mulo dihasomalan nihita Marta mue, memang ikosi pujio ma si Marta. Songoni do nang pangidoan na Tuhan Yesus asa Yesus mengajari anggina si Mariai hobar tuaka ruhu ni paradaton hajahudion asa diboto adat kira songoni mah. Alai songon padon ni Tuhan Yesus si Marta na pabotohon bahwa apa yang dilakukan itu belum tentu menjadi kebutuhan. Napi nangidoni Tuhan Yesus tu ibana. Alaniaha dan diboto ibana isi do Yesus sasitonga. Dan diauhon rohana do narikot diharori Tuhan Yesus tutongan ibagasna. Dan na dianggap ibana Yesus Tuhan naro tutongan ibagasna totu Tuhan do nanay mangalehot tu ibana dada ibana nanay mangalehot tu Tuhan. Songoni do nang na porlusi ngotota siawonota manginang. Muloro mahita tu bagas joroon. Do rikot narohita tu bagas joro. Bohado hita carata rotu bagas joro. Mulu naktaboto do do narikot diharorota tu bagas jorok taon. Jala boha mahita marparangehon songon halak natutu mangatusi makangoluhon hapor siaota. Mulu naktaboto mau contona songon bagas ni damang, bagas ni tuhatta, bagas joroon. Ini rumah Tuhan, istana Allah, tempat di mana Allah kita jumpai. Moloro hita tu bagas joron apa jupang doti saya lu hita mangina. Dan nani pajupang dotu hado hita. Asa bohado nang hita mangauhon manada harorota dohot nang parangeta. Cara kita datang ke dalam ibadah-ibadah di bagas joro naneng pajupang dohot Tuhani dohita. Naparjolo manginang sada contoh sederhana perbandingan mate. Bohado sugarina di Papua ajudan ni wali kota manang bupati di hutat tahun. Rikot naing pajupang makatai bapak bupati dohot hamu ninna. Jala di parade matikina pajupang ma Roma hamu tubagas ni bapak bupati. Ari on jam nasaon. Ahado jala bohado hita. Ahado si bayanota. Totu ikon hubas do hita. Dakubo to manang las doro hata manang dang mulu di jauh diundang bupati hita tu bagasna. Adong nanek si dohonon na tu hita. Lomo doro hata songoni las doro hata totu na parjolo sahali marpahian na sumama hita. Jala totu ikok kita do parjolo sahat naik paimahon kapan waktunya, tepat waktu yang ditentukan nung ngaradi hita. Dai tahe. Jadi moloro hita tu bagas joroni di bata. Ibana do raja di atas ni saluhut. Na tumopa hasianganon na mangalon hangolua tu hita.
Bohado harorota naniotang ni damang parbanu agi jangi hita naing pajupang di bagas joron itu hatta songot parmingguata songonon totulu bima tutu sian nanaing pajupang dohot bapak bupati hitanian naparjolo badatung tarlabat kita datuk sanga modohodok kita datuk sanga marmeami handphone hita jadi tiki marjamita songonon totu taboto do Tuhani do nama makuling hita na pinasahan ni Tuhan itu hita totu akan narikot namar parlumua tu do na porlu di ngolukku dai tahe alai mungkin aladak taboto jaladak ta auhon bagas ni damang parbanu agi jangi ingananon ala memang dak tabereng mariti-hiti matata si malolok taon adong ibana Tuhani dison iro mabain jut-jut italeba jaladang marsi tutu mangaleon roha pikirata si pariota tumangihon hatani Tuhan songoni nang mangedehon ede puji-pujian dituhatai namangiyut hamanginang dirok Tuhan Yesus mosek tu si Marta lado disari hojala dia susahko ayah donarikot natahu basi aka ulauta ano perlu na hita mangula aka ulauta tuaha do hita mangula salut aka haburjuon hadengganon natapatupai jala bohama hita songonak kana porsea tutu dituhani mangulahon saluhut akan nidok nirohata naing bayanoku akan nauli nadinggan daktar baik kita mangulahon nadinggan namanginang iya soalani haporsiauta dituhatai nasa nasotu busian haporsiaon dosa doi asa molo di doktu hata ahado nabi nahemmi bohado pabahenan mi napabuahon napabotoh tu hita marhite-hite haporsiaut do hita mangulahon nakkaulauta makubasya kahapsiu basatta harorota tu bagas jorona songoni nangakaulauta na maragam tahe marhite-hite haporsiaut ta do hita mangulahoni manang adong akana asing ima dosa molo soalani parbueni haporsiam akana tauda dosa deh ido didok di buku Rom 14 ayat 27 molo boy dijaha majo sahala Rom 14 ayat 27 Ijaha halakin ang jo. Alay molodang tuhan halak lamanakon wala ulido alas sosial maposyawan ay nasa nasutubo siya maposyawan itulosa. Nasa nasotubo siyan haporsyaon tunggo hape uli ni pabahenatay tunggo hape las ni rohani halak dia kaulau tanading gani manang bohape belgani akka pabahenata alay mulo sosian haporsyaon dosa deh parbu ini dosa luhut nasa nasosian haporsyaon jala ido nanidok na hamamangdok inang di Yesaya 64 ayat 6 boydora mo siyang dijaha Yesaya 64 ayat 5 Jala desenhala naramu naran dohane sendiri jala sono tulo sinama sapu dari dalam sendiri hati bulan nami dibayani malos dohane sendiri sono bulung jala dibuang hajatan nami dohane sono nami wani lekalun Doson halak naramu dohami sude jala songon ulos namar sapu daro-daro sude hati goran nami
segala kebaikan, kebenaran hasito ngatai mulu nasosian hapor siau nakin tuduh sona hari dok songon ulos nang modoh dok gohita amin mah songon naso ileo kamu perhatian muna dungoy jo nama dohodoki unang magopo haroromo di bahasa Indonesia dok demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Songon ulos namar sapu daro-daro do sudi hati goratai muluso sian hapor sial macai magigi do mulu didok di son ulos namar sapu daro-daro setiap itu soft text ni hamuat ka inai deh. Jadi nasa papahenata nasosian hapor siauta segala kesalehan kita kalau bukan karena iman itu menjijikkan bagi Tuhan. Ro pe hamu tu bagas joron mulu soalani hapor siaumu do hagigi ado di Tuhani. Tangyang mi pe dan ngadong rikot nih di Tuhan ini tidak ada gunanya segala kebaikanmu itu molo sosian hapor siaon hagigian sabinggoy di Tuhan ini asa molo didok sia dia do haror ni hapor siaon rom 10 ayat 10 itu di jaha mamseng di Hatta Batak jadi hapor siaon itu busian nah manangihon ahado hatani Kristus. Jadi ada Nabi Naini si Maria sasitonga. Asa di dok Tuhan Yesus dipilih si Maria do tohap naulii dak si buato ni sianibana. Itu kekal dan tidak akan diambil itu. Ima parbuini natumangihon Tuhan Yesus. Itulah iman yang tidak akan bisa diganggu gugat dunia ini. Tung bohape lalo portibion, tung merupak pelangit, mulu nunga di bagasan hapor siaon, sian panangi honon di hatani Tuhan Yesus. Tung mate pehita, bayanon yakka portibion, alai mangulu do hita hot rodi saliling-lilingna. Mago pehasian anon, alai malua do hita, hinorhon ni hatani Tuhan Yesus. Dan itulah iman yang menyelamatkan. Alani hama mangdo inang dia do pabahenata nadinggani mulu soalani hapor siaut di Tuhan Yesus nak tumangi hokkatan di Tuhan Yesus kita. Pabahenatai ra dang duminggan natabaheni sian nabi nahini si pilibigui songon nakya ubay tudus ade mulu nay manuhor bagot ni horbo na dinggan na asli hita di porsea manang dilagubuti suku kamu mah dia mah bagot horbo ni permalik tadok go nasi si pilih bukan alai haburjon nasi dai mereka tidak akan menipu tidak curang asli
Alimu lurus nih KBB si sukuno dobe. Artinya manginang anggota ringo tuha burjuan ulini akaparange datuk kita nalumo bida. Ubur judo si pilih begui siap kita. Ubur judo halak Hindu budaya siap kita. Anggo sian pabahenan. Asa pabahenan nani dok nih. Hatani debata. Naso sian hapor sian panangi honon di hatani Kristus. Ima naginoran nakin sama seperti kain kotor. Karena itu bukan dari firman Tuhan. Haburjoni hajolma ini hagigio dari itu hatta. Segala kebaikan kita itu tidak ada gunanya kalau dang rikoti di Tuhan. Tuhan tidak butuhkan pemberianmu, tidak butuhkan kebaikanmu. Ale narikot tangihon hatai. Jakon ibana di bagasan roham. Paulima ngudung marhite-hite hatani di bata. Firman Tuhan itulah yang membersihkan hati kita dari segala perbuatan pikiran yang jahat. Jala tung nasadia petar baik kita akan naudina dinggan dadalahu si pujio ni dihita. Alai asa marsangap do tuhatai. Jadi segala perbuatan baik kita itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Asa marsangap do Tuhani, asa unang hita di papuji-puji marhitea ka ulauta. Asa marhitea porsiaon naung tabege hatani Tuhan Yesus. Disido hita taluk mangulahon nadinggan jala marsangap Tuhan. Molo soalan ni porsiao tadi hatani Tuhan Yesus pabahenata nadinggani pe songon nailokna kain cemar, kain kotor, ulos namar sapu daro-daro, menjijikkan itu bagi Tuhan. Atau bohama hita songon nadidok ni Tuhan Yesus tu si martao. Rikot do marhobas, rikot. Denggat do mapahen aka las ni rohani dongan, denggan. Denggat do gabe marhalado di bagas ni tuhata, denggan. Denggat do romar minggu, denggan. Alai alania hado, asa taulay, laut wahado. Asa molo sosian hapor siaw tadi hata di Tuhan Yesus, tung hagigian sabinggo saluhut akan taulay. Alai naung dipilit si Maria. Naik tumangihon hatani Tuhan Yesus. Asa ima nama bahin porsia ibana mangulahon akan adinggan. Tahu sangat di Tuhan. Dada naik si pujion di dirina. Dada naik pakobasion di hajol maon na niulana. Songon akang na si Martai. Dan nama dokna salah na niulan si Marta. Dan nama dok nasala mangulau nadinggan alai sia dia do ulau tanadinggani molo sosian hapor siaon ima hagigian alai naing mangolo nunga hapor siaw tai mangulahoni ima sangap dituhata dak sangap tu diritai asamar sangap tuhata mau diateni rohata ala naung tahok tajalo pakokop ni Tuhan Yesus siang hata berita nauli naung mangolo di bagasa kita marparbuyon akaulam nadinggan Tuhan ima nama sangap disi atau nga manginang ditonga-tonga ni akapagkobasiota songoni naksaluhut akaulauta disudi akaulauta na maragam naing may siyan parbu ini hapor siyauta namar tiga-tigai pehamu nama narit becai pehamu nama rojek pehamu napa pungu-punguhon aka ahagwarna itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Semua yang kita kerjakan natu Tuhani ini asadang jadi manako dang jadi margabus ala natu Tuhani ini molo nunga songoni hita mangula kaulota
Jala roh ita tu bagas ni dibata sian sihon ni rohata naik pajupang dohot Tuhan tumangihon hatana asapi neopi patubo kaporsiau di Tuhani tuk perugi tiga-tiga tai dak sudah kita memuji Tuhan labohama mulai dipasu-pasu suk-suk akasi leon-leon di bata kita dan gabi tertuk-tuk kita binahin ni aidang arta sinamot natadului asa marsangap do Tuhan. Di tonga-tonga ni parangulon si songoni do hitara naing mahusor-husor hatani Tuhan. Segodang akajol mana berhasil dia kaulaon na naung nianggap ibana halujaon na hajagon na hapistaran ada kero tu bagas ni Tuhan tamadok mau lihate. Gariada taban ya kasinamot nasinarinay lemgad dosa diulah maniga itu hajol maun dang arga rumah tangga dang arga persauran dang arga hatani dibata dang ro madok mauliat itu bagas ni dibata pasuasai honon namai itu menjadi kehancuran kebinasaan oma na parjodo na dipaingot tu hata tu kita asa molo taula pe akaulaw tay molo di bagasan haporsiyaon tu pesautik hasil manang parbuin na taulay mariayero tondita madok mauliate tu Tuhan natabuan tu bagas tay pe gabi pasu-pasu de mabuan silas ni roha de gabi ipas mahita di pamatang nang di partodion dang malua hita sian aga parsauran nadinggan nang ditonga-tonga ni bagas ni Tuhata ditonga-tonga ni akan namar saur ditonga-tonga ni masyarakat dihaholongi halak kita jala Tuhan ipe holong dorohana dihita atong marhiti-hiti haporsion si songoni dora naing auhonota sadok aka ulau talumobi ditonga-tonga ni kuriyayate amanginang napiga-piga mingguan di halujahon rohaku do mangilihilik tu akayanak kota naneng maka tidak kaporsiaon na asaronian marsiaja anggo mangihuton amata uluan ngahira marsa taon nasida marsiaja alai tanggung jawab ni padita do nama dodo hatawon dohot mangajari asa tahu nasida gabi maka tidak kok kaporsiaon jela ido nang gabi sada tanggung jawab nabalga naborat sila honon nami songon naposo ni di bataau songon padita nanay toktong hulau dinggan ulau kutohonakku dang loasokku aka ruasi nang hamu salu dumobiak kaya anak kota hobar tu aka pangeduan ni rohamuna nasotau mangatusi ahado belgani tanggung jawab buban dihami aka padita ay molo sotakas huajari hami boy mano dohonan ay sohya ya jari hami kona dipadua butide jala unang gabi alani natar sosak Polan rikot nasalib bari hape dangadong diajari dengan dan takas bohana sida mangatusi haporsiao dangadok tubuh haporsiao natikos holan narikot nasalib bari mulu nasalib bari do rikot boy bayanoku tiga pe jala mulu roha hepe ngau amani gorhu padua de mani gorhu patupa de na penting garar dai aladangi dia rikot ni haporsiao natakas tiak kaya nak kota songoni nak parjami tauku pangajariyoku ikon natakas do hangulu honon muna hatani di bata asa malua usugut ay sukkono ni Tuhani do tunggu ni Tuhani do tuaw songon padita hami tuhami padita do tungguon ni Tuhani asa ino borat na tugas dia padi tahun naik kontadak takas ojak haporsiaon
molo soi dinggan mahita marsiaja sukuk kamu dinggan asa bui patorangon nami dia narikot na hurang gope boto omuna alai molo au dang lo asokku molo so takas suboto naung di boto narikot gabe ujahan ni hapor siaw ni akay anak kotai di sido borat ni tanggung jawab di habad di tahun naikon mangulahon tohonan di bagasan parsitutuan naik songoni mananghita mangatusi akarikot ni hapor siaw asa unang manibil asa unang dihalo jauh na kaulan na maragam hape dang adok kapor siaw na dang adong nang tubuh holong ni rohana namar Tuhan songoni nang mangulahon sa luhut akaulan na dinggan dang nagabi pasangapon Tuhani atau mariti-hiti turpuk jamita di bagasan minggutta sadarion di nau pinilit ni si Maria hudul manangihon Tuhan Yesus naing mahita tahaburjuhon tumangihon hatani Tuhan Yesus asa tubuh hapor siauta sian hapor siauta si songonima naing marparbuehon parbueh ni nadinggan pasangapod di bata dang nalahu papuji-puji diri alai pujian tu Tuhan ido naing si ulah honota jala disima Tuhan pesari honon nama nanga kanarikot di parngodota amin. Mau lihat marohan nami di ho Tuhan mulu saya toktong di parmudu-mudu hoto di nang rohanami maritihite akka jamita hatam barita nauli nasai marsari ngar di tonga-tonga ni akka punguan ni huriam songoni manang punguan ni huriam sadari ho Tuhan dinok takas tipa boto hoko Tuhami songon ungut-ungut ni si Marta di pakobasion haburjon nai alai dang marhite-hite ya porsion na sitong marhite-hite na tumangiok katam hola na lani haring gason na do hola na nili adat-adat dohot asomalad do alani Tuhan say pau mamarohanami dada si baheron hading ganon nama bain kami gabi tama dia dupamu alai tu parsituton nami do tumangihon mangguro katami ai sian hatami do tubuh hapor siaon jala hapor siaon nami ido naing gabi marpar buih honak kanauli nadinggan lahu pasanga poko dada lahu papuji-puji diri dada holan nama nari honak kanari kot di perdagingon nami asa mar hamuliau ko mar sangap ko di tonga-tonga ni akaulon nami ajari mahamin aksaluhut akaparahladong mangulaho tohonan parsurum di tonga-tonga ni huriam sian nasa uduk dohot seret ni roha pangulo yo dohot panadaw dohot sian hapor siaw natakas asa unangi gabi akapartuktuhan nang di tonga-tonga ni saluhut akaruas ni huriam lausongoni mah nang hami saluhut namarmahani akaruasmu sai urupi mah saluhut akaruasmu manguluy ho makalu jauh na kaulaw na dinggan mangajari akayanakon dihatam dihatan ni Tuhan Yesus asa marhitima ali Tuhan dapat nami tupal hanguduani nasoboy moeret besiak kami ido nauk pinadaton mo Tuhami nasoboy mubabe molo nunga hot hapor siyaw nami diho nunga ujak hatam di tonga-tonga di ngulu nami margogo marsaulihon saluhud akalomo ni roham pasu-pasu makayanak kon nami Tuhan manguluy ho mariti-hiti akka ajar dohot poda na pinatupa mariti-hiti huriang jala uru pinasida maka burjuhon saluhud akka parsiajaran nasida asa dadabe akka na manguluy roha-roha dohot hagiot ni nasida disude akka perguruan na songoni nangakan atoras marado panakayanakon asa tong di bagasan uduk dot sirep ni roha marpanguluyo diho mangajari mamudaya kayanakon Tuhan naung rap hami di tonga-tonga ni bagas jorong naing matubuh hapor siaon natakas dinaroh hami tu bagas joromon jala parbuyonon nami ma
akaulon nadingkan jala pasu-pasu muma nak salut akaulon nami tau sangap puji-pujian diho mar sangap mar mulia maho tutu nak sian sadok kulaon dohot ngolu nami di bagasan Yesus Tuhan nami martangnya kami tuho. Amin.